الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يتكبراتشو يا الله بارياوش يا الله سبحانه وتعالى فقاد هنو الأصول ثلاثة كملو كتاب ككفل عند اسك كفل صوست لما يتمكرنال كفل صوست مجرشا سنملكتهم ينبرو نتب من دنو كتبالا أن من أطاع الرسول ملك تنياون يتعزز ووحد الله سبحانه وتعالى ببتشنيا النت يعمل لك لا يجوز له للسوء فكد اللتم موالات موداجت من حد الله أنت لا تدرقو يازن أكال ورسوله ملك تنياون لا تدرقو يازن أكال وداج أدرقو مياز عيتشال اللتم يميلون نتبنو يأينو سوستنياو كفل لاي كسوستنياو كفل قتلو دمو أراتنياو يمنايو يا الله سبحانه وتعالى فقاد كهونا اعلم كميلو انجمرال. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعلم أوك إلى الشيخ رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. أوك وندمي إلى انديوم دمو أوك إهتي إلى أوكت مجمّر أكوابي لما يتندمكرنو مسلم يهون وندلايم مسلم يهون سيتم لاي أنجبجابين بتلجم بهيوت جزياتشن سلمن سراتشو عباداوت أنكقو ماوك إجياندان دوسو لاي كروتي للاتشو نغروش ناتشو الذي أوك إلى أرشدك الله سبحانه وتعالى يكأنهنا أوك إلى الله سبحانه وتعالى إرشاد يوفق أوسو مانم ሊያጠመው አይችልምና አላህ ያቃናህና ብሎ ጀመረው። ለጣዓቲሂ እሱን ለመታዘዝ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ለመታዘዝ ያቃናህና ያቃናሽና እወቅ በሚል ጀመረው። አነል ሐኒፊያ ብሎ ማለት ከሽርክ ርቆ ተውሂድ ላይ መጽናት ነው። ይቺን ሐኒፊያን ለማወቅ አላህ ያቃናህና እወቅ ይላል። ይቺም ሐኒፊያ ደግሞ ሚለተ ኢብራሂም የኢብራሂም መንገድ የሆነችዋን ለማወቅ አላህ ያቃናህና እወቅ ይላል። የኢብራሂም መንገድ ምንድነች ያቺ ከተባለች አንተ አቡደላህ አላህን ልታመልኪው ነው ልናመልከው ነው ወህደሁ ብቻውን ማንንም ሳንቀላቅ ልክ ሁለተኛው ክፍል ላይ ካየነው ርዕስ ጋር የሚመሳሰል ሁለተኛው ክፍልም ሲያጠነጥን የነበረው በሽርክ ዙሪያ ይህም እያጠነጠነ ያለው በሽርክ ነው። ሽርክ እንዲጠነቀቁት ሊደረግ የሚገባም ነጥብም ስለሆነ የኢብራሂም መንገድ ብሎ ማለት አንተ አቡደላህ አላህ ልታመልክ ነው ወህደሁ ብቻውን ሙኽሊሰን ጥርት አድርገ ለሁ ዲንን ሙሉ በሙሉ ለአላህ አድርገ ከፊሎን ለአብዱል ቃድር ከፊሎን ለጄላሌ ከፊሎን ለርፋይ ከፊሎን ለቲጃኒ ከፊሎን ሳታደርግ አጠቃላይ ኢባዳ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አድርገ ልታመልከው ነው። ይቺም የኢብራሂም መንገድ ነች። ለሁ ለሱ ለዚህ ነው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአኑ ላይ ثم أوحينا إليك ودانتم وحي أدرجنا لالاتشو من بميل أن اتبع تكتل ملة إبراهيم يا إبراهيم منجد تكتل بميل ودانتم وحي أدرجنا يا إبراهيم منجد كشرك ككفر كإلحاد يراك أجنبرج ألفو ترفو لتوحيد بلو إسات لاي يتورغورت لك هون نبييناتشو حنيفا كت يالتشوان كشرك ريكا توحيد لاي يتأناتشوان يا إبراهيم منجد تكتل بمالت ودانتم وحي أدرجنا لالاتشوان وما كان من المشركين
በአላህ ላይ ከሚያጋሩት አካላቶችም አልነበረም ኢብራሂም። ያ ዒባደላህ የኛም አቂዳ ሊሆን የሚገባው ይህ ነው። ከሽርክ መራቅ፣ ተውሂድ ላይ መጽናት። ተውሂድ ሲባል የሚያንገሸግሻቸው ሰዎች ቢበዙም ተውሂድ ላይ መጽናት ነው የሁለቱም ሀገር ሰላምን የሚያስገኝልን። ስለዚህ ኢብራሂም ከሙሽሪኮች አልነበረም። እንዲሁም ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢነ ኢብራሂም እኮ ካነ ነበረ ኡማ ነበረ ቃኒተን ሊላሂ ለአላህ እጅግር የሰጠ ሐኒፈን ከሽርክ ርቆ ተውሂድ ላይ የጸና ነብይ ነበረ። ወለም የኩን ሚነል ሙሽሪኪን ከአጋሪዎችም አልነበረም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ አላህ ያቃናህና እቺ ሐነፊያን ለማወቅ ይላል። ሐነፊያን ብሎ ማለት የኢብራሂም መንገድ ነች። የኢብራሂም መንገድ ብሎ ማለት ደግሞ አላህን በብቸኛነት ማምለክ ነው ይላል። ወቢዛሊካ በዚህም ነው አመረላሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘው ጀሚዕ الناس የሰው ልጆችን በአጠቃላይ በል እንደውም አልፎ ተርፎ አጋንንቶችንም ያዘዘው በዚህ ነው። ልክ ቁርአኑ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደጠቀሰው ወማ ኸለቅቱል ጂና አጋንንቶችን አልፈጠርኩም ወልኢንሳ የሰውንም ልጅ ኢላ ቢሆን እንጂ ነጥቡ እዚህ ጋር ሊያዕቡዱን እኔን እንዲያመልኩ ቢሆን እንጂ ለሌላ ዓላማ አልፈጠርኳቸውም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የሰው ልጆች ሌላው ጅምብር ውስጥ ቢገቡ ሽርክና ቢድዓ ኩፍርያት ኢልሃድ ውስጥ ቢገቡም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠርኳቸው ለአንድና አንድ ዓላማ ብቻ ነው ይላል። ዱንያማ የምትወገድ የምትጠፋ ነች። ወኸለቀሁም ለሃ ለዚህችው ዓላማ ነው የፈጠራቸው አላህን ጥርት አድርጎ ለመገዛት። ይህም አላህን ጥርት አድርጎ መገዛት የኢብራሂም መንገድ ነው። አላህም Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን በአጠቃላይ አዟል። ለዚህቹ ነው የፈጠራቸው ልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳለው ይላል። ወደ ክታባችን ስንመለስ ከማ ቃል አላሁ ተዓላ አላህ ልክ እንዳለው ነው። ወማ ኸለቅቱል ጂና አጋንንቶችን አልፈጠርኩም እንዳየነው ወልኢንሳ የሰውንም ልጅ ኢላ ቢሆን እንጂ ሊያዕቡዱን እኔን ብቸኛ አድርጎ እንዲያመልኩኝ ቢሆን እንጂ ለሌላ ዓላማ አልፈጠርኳቸውም ይላል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጅኖችንም የሰው ልጆችንም ያስገኘበት ጥበብ ይህና ይህ ብቻ ነው። እሱን ብቸኛ አድርጎ ማምለክ፣ ከሱ ውጭ ያሉትን በአጠቃላይ መተው። ቀውሉሁ ወመዕና ትርጉም ያዕቡዱን ማለት ይወሂዱን ማለት ነው። ብቸኛ አድርጎ እኔን እንዲያመልኩ ቢሆን እንጂ ለሌላ ዓላማ አልተፈጠሩም። ሽርክ ያለበት ሰው የኢባዳውን ትርጉም ያሳጣበታል። ሽርክ ያለበት ሰው በዘላለም ጀሃነም ውስጥ ይቃጠላል። ሽርክ ያለበት ሰው ምንም አይነት ተግባሮችን ቢፈጽም አላህ ዘንድ ከጀሃነም ከለላ የሚያደርግለት አካል አይገኝም። የሚያጋራቸው አካላቶችን የቂያማ ቀን ይክዱታል። ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአኑ ላይ በተደጋጋሚ በሽርክ ዙሪያ የሚያስጠነቅቀን። እሺ ወአዘሙ ትልቁ ማ አመረ አላሁ ቢሂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘበት ነገር ተውሂድ ነው። የመጀመሪያው ተውሂድ ነው። ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአኑ ላይ ወለቀድ በአስና ይላል በእርግጥ ልከናል ፊ ኩሊ ኡመቲን በእያንዳንዱ ኡማ ላይ ከኛም በፊት በነበሩት ረሱላን መልእክተኞችን ልከናል ይላል። ምን የሚሉ ከተባለ አንዕቡዱላህ አላህን በብቸኛነት አምልኩ፣ ተውሂዳችሁን አረጋግጡ፣ ወጅተኒቡ ጣጉታትን በአጠቃላይ ራቁ በሚል ነው መልእክተኞችን የላኩት ይላል። ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከሰላት ከዘካ ከሐጅ ከኡምራ በፊት ተውሂድን እንዲያረጋግጡ ሲታገሉ የነበሩት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘበት አንኳሩ ነጥብ ተውሂድ ነው። ዛሬ ተብሊግ ተውሂድን በመሶሶ ትፈስራለች፣ ሱፊ ኻሊቅ የለም ብላ ትፈስራለች፣ ራዚቅ የለም ብላ ትፈስራለች፣ ሌሎችም ይፈስሩታል። ዒባዳን ግን ለአላህ ብቻ አድርጎ መጓዝን አህለ ሱናዎች ብቻ ናቸው የሚተገብሩት የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተከታዮች። ሌሎችማ ዒባዳቸውን ይቸረችሩታል፣ ይሸጡታል፣ በየመንደሩ ያከፋፍሉታል። ወሁወ እሱም ደግሞ ተውሂድ ብሎ ማለት ሙሶሶ አይደለም። ተውሂድ ብሎ ማለት ምግብ አይደለም። ተውሂድ ብሎ ማለት ራዚቅ የለም ኻሊቅ የለም ማለት ብቻ አይደለም። ወሁወ ተውሂድ ብሎ ማለት ኢፍራዱላህ አላህ መነጠል ነው። ከአብሬትዬ ከቃጥባር ካልከሶ ከሰርጋን ኹዝቤዲ ያ ረሱላህ ከማለት ኑ ይበሉኝ መዲና ከማለት አብዶዬ ከማለት ኑር ሁሴን ከማለት ሐሙስ ጁማ ቅዳሜ ሮብ ከማለት የተለያዩ ጅምብሮች ውስጥ ገብቶ ኢባዳን ከማከፋፈል አላህን መነጠል ነው። በዒባዳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛም አምላክም ስለሆነ ከሱ በፊትም ምንም የሌለ ከሱ በኋላ ምንም የማይኖር የሆነ ጌታ ስለሆነ ሙሉ በሙሉ ኢባዳ ለሱ ማድረግ። ተውሂድም በሶስት ይከፈላል። አንዱን አረጋግጠ ሁለቱን ብጥል ተውሂድ አልተስተካከለ። ተውሂድ ሩቢያ የሁሉ ነገር
ፈጣሪ አላህ ነው ራዚቅም አላህ ነው ብቻ ብለ ሁለተኛውን ተውሂድ የማታስገኝ ከሆነ እሱም ዒባዳን በአጠቃላይ ለአላህ ነው ብለ ለአላህ የማታደርግ ከሆነ ተውሂድ ትክክል አይደለም። ሁሉ ነገር የሚፈጥረውም የሚረዝቀውም የድሮ ሙሽሪኮችም ያረጋግጡት ነበር። ወለኢን ሰአልተሁም ይላል ቁርአን ላይ ብትጠይቃቸው መን خلق السماوات والارض ምድርና ሰማይን የፈጠረው ማን ነው ብለህ ብትጠይቃቸው فسيقولون አላህ ነው ይሉሃል። فقل افلا تتقون ታዲያ አላህን አትፈሩትም ዒባዳ ሙሉ በሙሉ ለአላህ አታደርጉም ብለህ በላቸው ይላል። ይህ የድሮ ሙሽሪኮችም ያረጋግጡ ነበር። ግን ዒባዳን በአጠቃላይ ለአላህ አድርጉ ሲባሉ ምን ይሉ ነበር? ما نعبدهم أنا ملكاتهم كو إلا بيون إنجي ليقربونا اندياك قربون بيون إنجي إلى الله ودا الله زلفا أما لا جونو اندياك قربون إنجي أرى النسو لا تفلقنا مكو يزاري وچم ياونا بدوبت مالت أرى الكسو يالكسي يسلكو النسو فتعرينا چو يالكو عدل لميلا نبيو سل دمو خذ بيدي يا رسول الله سل نايبلو مدينة سل نبيو فتعرينا چو يالكو عدل لم إيش من دنو أني ونجلين سلونكو بالنسو بكل مدرس فلقينو يلات يدرو وچم ميلوت النزين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا يلو نبر ቁርአን ላይ ገብተሽ ወደ አላህ እንዲያቀርቡን ቢሆን እንጂ እነሱ ራሳቸውን እኮ ፈጣሪ ናቸው አላለም ይሉ ነበር። ያውኑ ሙሽሪኮች ሚሉት ይሄን ነው፣ የድሮዎቹም ሚሉት ይሄን። ስለዚህ ኢባዳን በአጠቃላይ ለአላህ አድርጎ ተውሂድ አልኡሉሂያን ካላስገኘ ድረስ ተውሂድ አልሩቢያን ብቻ ማስገኘቱ በቂ አይደለም። እንዲሁም ደግሞ ተውሂድ አስማ ወሲፋ በአላህ ስሞችና ባህሪ አላህ ራሱን በገለጸበት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በገለጹበት አይነት ተቀበለ ልታምን ነው ልታምኝ ነው ለናምን ነው ያኔ ነው ተውሂዳችን የሚረጋገጠው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህች በተውሂድ ነው ያዘዘው ይላል። قوله واعظم እንዲሁም ደግሞ ትልቁ ደግሞ ማነሃ عنه የከለከለበት ምንድነው ከተባ ኢሽራክ ቢላህ ነው። ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በተለያየ ሐዲታቸው ከበደሎች በደል ምንድነው ተብሎ ሲጠየቁ አልኢሽራክ ቢላህ ይሉ ነበር፣ በአላህ ላይ ማጋራት ይሉ ነበር። ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአኑ ላይ ወለው አሽረኩ ነብያቶችን ቢያጋሩ ኑሮ ለሐቢጣ عنهم ከነሱ እኮ ይወገድ ነበር ማካኑ ያዕመሉን ሲሰሩት የነበረው ነገር ይበላሽባቸው ነበር ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የበደሎች በደል ሽርክ። ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአኑ ላይ ለነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ወለቀዱ በርግጥ ወህይ ተደርጓል ኢለይከ ወደ አንተ ወይለ الذين من قبل ካንተም በስተፊት በነበሩ ነብያቶች ወህይ ተደርጓል። ለይን አሽረክተ በኔ ላይ ብታጋራ ለይحبطن عملك ስራህ ይበላሻል ወለተኩነን من الخاسرين ከከሰሩ ሰዎችም ትሆን ነበር አላቸው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ግን አላህ ከሽርክ ጠበቃቸው፣ ተውሂድ ላይ አነገሳቸው፣ ተውሂድም ላይ እንዲያዙ አደረጋቸው፣ ዳዕዋቸው ምንትሻር እንዲሆን አደረገላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ቡኻሪና ሙስሊም ውስጥም በተዘገበ ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠይቆ ከወንጀሎች ወንጀል ቁንጮ ወንጀል ምንድነው ተብሎ ሲጠየቁ አንተ جعل لله ለአላህ ልታደርግ ነው ልታደርጊ ነው ንደን ብጤ وهو خلقك السوء فطره سيابقال النبي عليه الصلاه والسلام بليلا حديثاچو الا انبئكم انغراچوم انديالو باكبر الكبائر كتلك የሆነው ወንጀል አንነግራችሁ قلنا بلا يا رسول الله አዎ ንገሩን እንጂ አላህ መልእክተኛ ብለን አልናቸው ይላሉ ሰሃቦች። قال الاشراك بالله بالله ላይ ማጋራት ነው አሉ ያላህ መልእክተኛ። ትልቁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የከለከለበት ሽርክ ነው። ሽርክ ያለበት ሰው ኸይር አይከጀለለትም፣ ተስፋም የለው። አብዶዬ አናጂና ሰይድና አብዱል ቃድር ጄላኒ የተለያዩ መሻይኾችን ሰብስቦ ደርድሮ ቢወዱም ፋይዳ የለው ሽርክ እስካለበት አይጠቅም ኢባዳ። ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلا تجعلوا لله اندادا ለአላህ ብጤን እንዳታደርጉለት ይላል። ወንቱም ተዓለሙን እናንተ ያወቃችሁ። እንዲሁም በሌላ ቁርአን አንቀጽ ላይ ወዕቡዱላህ ወላ ትሽሪኩ ቢሂ ሸይአን ይላል። አላህን አምልኩት ምንም ማታጋሩ ስትሆኑ ይላል። ለዚህ ነው ነብያቶች ልጆቻቸውን ወገኖቻቸውን በሽርክ ጉዳይ አደራ ሲሉ የነበሩት። وهو السم الله سبحانه وتعالى كلكلبت دعوة متعرات نو غيره كسوج معه كسوغا أدرجو متعرات نو إلى وده كتابة سنمالس. ودليل قوله تعالى لزم عبادة بتك علي لله أدرجو سلام هيد مرجع وعبد الله أن أملكه ولا تشركوا عند التجار به بالله عليه شيئا من ميلاد. سلزي عبادة ملو بملو لله أدرجو يما يجوزنا يما ينكسر أكل ኢባዳው ፎርሽን አይጠቅመውም። ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአኑ ላይ ምን ይላል? ወመን ዩሽሪክ ቢላሂ በአላህ ላይ የሚያጋራ አካል የምታጋራም ፈቀድ ኢፍተራ በርግጥ ቀጥፏል ኢስመን አዚማ ትልቅ የሆነ ወንጀል። እንዲሁም ደግሞ ወመን ዩሽሪክ ቢላሂ በአላህ የሚያጋራ ፈቀድ ደለ ደላለን በኢዳ ይላል ሩቅ የሆነ ጥመትን ጠምቧል። እንዲሁም ደግሞ ኢነሁ መን ዩሽሪክ ቢላሂ በአላህ የሚያጋራ ፈቀድ ሐረመ አላሁ ዐለይሂ الجنة በሱ ላይ ጀነትን حرام አድርጎበታል። ወማእዋሁ النار የሱ መዘውተሪያው ጀሃነም ነው። ወማ للظالمين من انصار ለበደለኞች ረጅም የላቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሌላም ቁርአን አንቀጽ ላይ ምን ይላል? ኢነላህ ላ የግፊሩ አይምር አዩሽረከ ቢሂ በሱ ላይ የሚያጋራ ወየግፊሩ ማ ዱነ ዛሊከ ሊመን የሻ ከሽርክ ውጭ ያለውን ለፈለገው ይምራል፣ ላልፈለገው በወንጀሉ ልክ ጀሃነም ውስጥ አንድዶ ያወጣዋል።
ስለዚህ ሽርክን ልንጠነቀቅ ይገባል ሽርክ ያለበት ሰው አይቀጡ የሆነ ቅጣት ይቀጣል ጀሃነም ውስጥ ገብቶም ይነዳል ተስፋም የለው ክጃሎትም የለው ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአኑ ላይ ያ አዩናስ ኡዕቡዱ ረበኩም ጌታችሁን አምልኩ الذي خلقكم ያ የፈጠራችሁ ሆነው ጌታ والذين من قبلكم ከናንተ በፊት የነበሩትን የፈጠረ لعلكم تتقون እሱን ትፈሩት ዘንድ ይላል الذي ያለው ደግሞ የናንተ ጌታ جعل لكم الارض فراشا ምድርን ምንጣፍ ያደረገላችሁ والسماء بناء ሰማይንም የገነባላችሁ وانزل من السماء ከሰማይም ያወረደላችሁ ماء وها فاخرج به بذيم ياوጣ من الثمرات ፍራፍሬዎች رزقا لكم ለናንተ ሲሳዩን ዘንድ ይላል አላህ فلا تجعلوا لله اندادا ለአላህ በጤን እንዳታረጉ ተከልከሉ ይላል وانتم تعلمون እናንተ ያወቃችሁ ስለዚህ ሽርክ ያለበት ሰው ኸይር አይከጀልለትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተውሂድ አዞስ ያበቃ በሽርክ ደግሞ ከልክሏል ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአኑ ላይ ወቀዳ ረቡካ ጌታ ወሰነ አላ ተዕቡዱ ኢላ ኢያሁ እሱም ብቻ እንጂ ሌላን አካል አታምልኩ ይላል እንዲሁ በሌላ የቁርአን አንቀጽ ላይ ቁል በላቸው ታለው ኑ በላቸው አትሉ ማ ሐረመ ረብኩም ጌታችሁ በእናንተ ላይ ሐራም ያደረገውን አነብላችኋለሁ አለይኩም በእናንተ ላይ እሱ ምንድነው ከተባለ አላ ተሽሪኩ ቢሂ ሸይአን በአላህ ላይ ምንም ላታጋሩ ወቢልዋሊደይን ኢህሳና ለወላጆቻችሁ በጎል ትብሉ ነው ይላል ወላ ተቅቱሉ አውላደኩም ልጆቻችሁንም ላትገድሉ ነው ምን ኢምላቅን ድህነትን ፈርታችሁ ይላል እሺ ወደ ክታባችን እንመለስና فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الأصل الأول فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك لانت بتبالك جزي وينم دمو لانتي بتبالش ساعات ما الأصول الثلاثة يجي سوستوا نطب من دنش تبلا بتتأيك وينو بتتأيكش جزي التي ياتي يجب على الإنسان معرفتها ما وقع يسول جوج قديتا يمتونا سوستوا نطب من دنش تبلا بتتأيك ساعات فقل بل وينم دمو بي معرفة العبد بارياو لياقنو ربه جيتاو الله نماك أكل كرامة يلو ودينه دينونم لياقنو والنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه الصلاة والسلام لياقنو النزينات شو سوستوا نطبوش بله وينم دمو بلاش ملشي إله الأصل الأول يمجمراو مسرت فإذا قيل لك من ربك جيتا من نو تبلا بتتأيك ساعات فقل بل ربي الله جيتا الله الذي يادم رباني يازغني ورب يازغني دم جميع العالمين علامات باتك على يازغني هنا جيتا بنعمه بصقا وهو الله سبحانه وتعالى معبودي ما ملكو نو ليس لي لني يلنيم معبود سواه كسوچ ما ملكو يلنيم بله بل وينم بلاش بي ودليل قوله تعالى للزم يا الله سبحانه وتعالى مرجان يا علاماته جيتا اسو سلمون الحمد لله رب العالمين مزغانا لعلاماته جيتا يهون وكل ما سوى الله كالله وجه ياله عالم تبلو يترى وانا اني دمو واحد من ذلك العالم عالم تبلو كميتراو اكل عندنيو اني نين بله بل وينم دمو بلاش بي فاذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر
تبارك الله رب العالمين. فإذا قيل لك بتبالك جزي بما عرفت ربك جيتان بمن عوكك وتبلا بتتيك جزي فقل بل بي بآياته بتأمراته ومخلوقاته بفطرته ومن آياته كان قصوچو الليل لليت ነው والنهار ቀን ነው والشمس ፀሐይ ነው والقمر ጨረቃ ነው ومن مخلوقاته ከፍጥረታቱ ደግሞ السماوات السبع ሰባት ሰማይ والارضون السبع ሰባት ምድር ومن فيهن እነሱም ውስጥ ያሉት وما بينهما በእነሱ መካከል ያሉት ودليل قوله تعالى لازم الله مرجع ነው ومن آياته الليل كالله አንቀጾች ለሊቱ ነው والنهار ቀን ነው والشمس ፀሐይ والقمر ጨረቃ لا تسجدوا እንዳሰግዱ للشمس لፀሐይ ولا للقمر لጨረቃም واسجدوا سجدوا لله الذي خلقهن እነዚህን አካላቶች ለፈጠረው ለአላህ ብቻ ስገዱ ان كنتم اياه تعبدون እሱን ብቻ የምታመልኩ ከሆናችሁ ይላል وقوله تعالى እንዲሁም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ان ربكم الله الذي የናንተ ጌታ እኮ ያ ነው خلق السماوات والارض ምድርና ሰማይን የፈጠረ في 6 ايام በስድስት ቀናት ثم كذا በኋላ استوى على العرش ከአርሽ በላይ ሆነ يغشي الليل النهار ሌሊቱ ቀኑን ይሸፍናል يطلبوا يفلقوال حثيثا يتشاكله هنا والشمس ፀሐይ والقمر ጨረቃ والنجوم كواكبቶች ومسخرات يقروناቸው بأمره بالله تزاز على عواج له الخلق لسنو مفتر والأمر ماززم تبارك الله سبحانه وتعالى لاك رب العالمين علامته جيتا والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. والرب جيتا بلو مالت هو المعبود يملك مالته. ودليل قوله تعالى لزم يا الله سبحانه وتعالى قرآن مرجانه إلى يا أيها الناس اعبدوا ربكم نانتي سولجوش ويجيتاتون عملكو الذي جعل لكم الأرض فراشا مدرن من طاف يدرج اللاتشو والسماء بناء سماين جنب اللاتشو وأنزل من السماء ماء كسماء موها يورد اللاتشو فأخرج به من الثمرات رزقا لكم بزيموها كمدر بقايان يلقساتشو فلا تجعلوا انداد تدرقوا لله إلى الله اندادا بتئي وأنتم تعلمون أن أنت يوقعتوا. قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه يلال الخالق فتعري لهذه الأشياء للنذي ነገራቶች هو السو مستحق يتجبانه للعبادة لملكوش يتجبان ይሄንን የፈጠረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመመለክ የተገባነው ሌሎቹ አይገባቸው ምንም ስልጣንም ስለሌላቸው ራሳቸውም ደካማ ስለሆኑ መፍጠርም ስለማይችሉ ነፍሳቸው ማዳን ስለማይችሉ ሊመለኩ አይገባቸው መመለክ ያለበት አላህ ብቻና ብቻ وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. وأنواع العبادة يعبادات عينت التي أمر الله بها الله سبحانه وتعالى يتزباتشو مثل الإسلام إسلامنا يمثل والإيمان إيمانا يمثل والإحسان بقون نجر يمثل ومنه كذيك عبادة وست الدعاء دعام نو لا الله بيتشانو ميتدرج كالله وجه يالو نجروش مستتم مكلكلم አይችሉም ادعوا ربكم إلى الله قرآن ጌታችሁን ተማጸኑት ይላል ሌሎች አካሎችን ብንማጸናቸው ምንም ማድረጋቸው ስለዚህ ከኢባዳዎች ዱዓ ነው والخوف መፍራትም ያለበት አላህ ብቻ ነው والرجاء ክጃሎትም ልንከጅለውም የሚገባው አላህ ብቻ ነው والتوكل እንመካበትም የሚገባው አላህ ብቻና ብቻ والرغبة ድካ የደረሰ ክጃሎትም ከአላህ ብቻ ነው የሚፈልገው والرهبة ፍርሃትም አላህን ብቻ ነው ልንፈራ የሚገባው والخشوع መተናነስም والخشية መፍራትም والإنابة መመለስም ወደ አላህ ብቻ ነው እነዚህ የኢባዳ አካሎች ናቸው والاستعانة እገዛንም መፈለግ والاستعاذة
ጥበቃንም መጠበቅ والاستغاثة درسلين مالت والذبح ماردم ارد والنذر صلة مقبات وغير ذلك من أنواع العبادة كالدزم وجال عبادات التي أمر الله بها الله سبحانه يعززباتشو يا عبادة عينتوج كلها لله كلها لله بتشانو يميقبوت لليلوش أكالاتوش أيقبام والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ودليل قوله تعالى لزم الله سبحانه وتعالى من رجانه إله وأن المساجد مسجدوچكو لله لا الله ናቸው فلا تدعوا مع الله أحدا ከአላህ ውጭ ማንንም እንዳትጠሩባቸው ይላል። ዛሬ መስጊድ እየተሰራ አብሬት ይባልበታል፣ ቃጥባሪ ይባልበታል፣ አንዬ ይባላል፣ የቦረናው ይባላል፣ የዳንግላው ይባላል፣ የማይባልበት የለም። ሐሙስ ይባልበታል፣ ጁማ ይባልበታል፣ ጠቅላይ ቢሮ ይባልበታል፣ መስጊዱ ጠቅላይ ምክር ቤት ይባልበታል። የማይባልበት ነገር የለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን መስጊዶች በአጠቃላይ ለአላህ ናቸው፣ ከአላህ ውጭ ያሉ አካላቶችን እንዳትጠሩ ብሎ ከልክሏል። እሺ فمن شرف ከነዚህ ከተጠቀሱ ኢባዳዎች የነጠለ منها ከኢባዳዎች شيئا ቅንጣትን ያህል لغير الله ከአላህ ውጭ ላለ አካል فهو مشرك كافر አጋሪና ካሃዲ ነው። ለሌላ አካል የሚገቡ አይደሉም የአላህ ሐቅ ናቸውና ከነዚህ ነጥሎ ለሌላ አካል የሰጠ ሙሽሪክ ካፊር ነው። ወደሊሉ ቀውሉሁ ተዓላ ለዚህም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መረጃ ነው። ወመን የድዑ የሚጠራ ማዕላህ ከአላህ ጋር ኢላሃን አምላክ አኸር ሌላን ከአላህ ውጭ ያለን አምላክ የሚጠራ ሰው ላ ቡርሃነ ለሁ ቢሂ ለሱ በዚህ ምንም መረጃ የለው ፈኢነማ ሒሳቡሁ ዐንደ ረቢሂ የሱ ምንዳው አላህ ዘንድ ነው። ኢነሁ ላ ዩፍሊሁል ካፊሩን ካህዲያን አላህ ዘንድ ደግሞ ምንጃ ይወጡ በአላህ የሚያጋሩ አካላቶች። ወፊል ሐዲስ በሐዲስም
ይላል الدعاء دعاء مخ العبادة የኢባዳ መቅኔ ነው ይላል ይህ ሐዲስ ضعيف ነው በዚህ ለፍዝ ضعيف ነው ነገር ግን الدعاء هو العبادة የሚል ሐዲስ አለ አቡ ዳውድ በዘገቡት ክታቡ ሰላት ላይ የተዘገበ ሐዲስ አለ በዚህ ለፍዝ ግን الدعاء مخ العبادة የሚለው ሐዲስ ግን ضعيف ነው ስለዚህ ዱዓ ኢባዳ ነው ለሌላ አካል አሳልፎ መስጠት አይቻልም ደሊላችንም ይህ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ነው ወደሊሉ ቀውሉሁ ተዓላ ለዚህም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንግግር وقال ربكم ጌታችኋል ودعوني ጥሩኝ አስተጅብ ለኩም እሺ ይላችኋል ان الذين እንዛ يستكبرون يمكروا عن عبادتي እኔን ከማምለክ سيدخلون جهنم داخرين جهنم የተዋረዱ ሆኖ ይገባሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱዓን ቁርአን ላይ ዒባዳ ብሎ ጠቅሶታል ودليل الخوف سلام مفراتم يا الله سبحانه وتعالى نغغرنا قوله تعالى نغغر فلا تخافوهم كالله وجه ያሉትን እንዳትፈሯቸው وخافوني فرون ان كنتم مؤمنين تككلኛ አማን ከሆናችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ودليل الرجاء ስለክጃሎትም يا الله سبحانه وتعالى ቃል መረጃ ነው قوله تعالى الله ይላል فمن كان يرجو የሚከጅል አካል لقاء ربه ጌታዬን እገናኛለሁ ብሎ فليعمل يسرا عملا صالحا በጎ የሆነ ስራን ይስራ ولا يشرك እንዳያጋራ بعباده ربه በጌታው አምልኮች ላይ አሐደን አንድንም አካል ودليل توكل ስለ ተወኩልም መረጃ قوله تعالى يا الله ንግግር ومن يتوكل يمكا أكان على الله بالله لا فهو حسبه الله سبحانه وتعالى بكيو ነው ይላል ودليل الرغبة سل الرغبة والرحبة سل الرحبة والخشوع سل خشوع قوله تعالى الله ንግግር ነው إنهم ነብያቶች እኮ كانوا ነበሩ يسارعون ይሽቀዳደሙ ነበረ في الخيرات خيرا በመስራት ويدعوننا يطرونم ነበረ رغبا فرتو ورحبا كجلو وكانوا نبروا لنا لنيا خاشين يتنانسوا نبروا إلى الله سبحانه وتعالى ودليل خشية سلا خشيام الله سبحانه وتعالى القرآن مرجانا قوله تعالى الله اندي بلوه فلا تخشوهم ان دفروا واخشوني ان ينفروا إلى الله سبحانه وتعالى ودليل إنابة سلا أنابام مرجا قوله تعالى يا الله نقرنا وأنيبوا تملسوا إلى ربكم ودقيتاتشو وأسلموا له لسهم الجقرسطوا إلى الله سبحانه وتعالى ወደ አላህ ነው እንጂ ወደ ሌላ አካል እንዳትሄዱ ይያረና ወደሊሉ استعانة ስለ استعانام الله سبحانه وتعالى የተናገረው ቁርአን መረጃ ነው ኢያከ አንተን ነው نعبد ምናመልከው ወኢያከ አንተንም ነው نستعين እገዛ ምንፈልገው وفي الحديث እንዲሁም ነው በሐዲስም ይላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተናገሩት ነው اذا استعنت እገዛን በፈለግከት ሰዓት فاستعن بالله بالله እገዛን ፈልግ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ودليل استعاذة ስለመጠበቅም قوله تعالى الله ንግግር መረጃ ነው استستغيثون استغاثة በፈለጋችሁ ሰዓት ربكم ጌታችሁን فاستجاب لكم ለእናንተም እሺ አላችሁ ይላል ودليل ذب ስለ እርድም قوله تعالى يا الله سبحانه وتعالى ቁርአን መረጃ ነው قل بل يا محمد إن صلاتي سجدتي ونسكي اردي ومحياي هوتي ومماتي مموتي لله لا الله نو رب العالمين لا لماتو جيتا نو بله بلالاچو لا شريك له لسو اغار يلو وبذلك عبادان باتقالاي لا الله ادرغو بمسطت امرت تازجالو وانا اول المسلمين اني كزي امه يمجمراو نኝ بله بلالاچو لنبي عليه الصلاه والسلام ومن السنه اندوم دمو كحديثم نبي عليه الصلاه والسلام من قالوا لعن الله رغموتال من ذبح يارد لغير الله كالله وج لكنم يون ለጅንዲም ይሁን ለጠንቋይም ይሁን ለሸክም ይሁን ከአላህ ውጭ ላላ አካል ያረደ የአላህ እርግማን ይወረድበት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደሊሉ ነዝር ስለትም ቀውሉታል የአላህ ቁርአን መረጃ ነው ይውፉና ይሞላሉ ቢነዝሪ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የገቡትን ቃል ወይኻፉና ይፈራሉ የውመን ቀንን ካና የሆነውን ሸሩ ሙስተጢራ ሸሩ ሁሉ ቦታ የደረሰ የሆነውን ቀን ይፈራሉ የቂያማን ቀን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ዒባዳ በአጠቃላይ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሚደረገው ለያንዳንዱ ላየናቸው ነጥቦች ከቁርአንና ከሐዲስ መረጃ አስቀምጦላቸዋል ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ከሆነ الأصل الثاني ከሚለው ሁለተኛው መሰረት ከሚለው እንጀምራለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተማርነው ምንጠቀም ሌሎችንም እናስጠቀም ያድርገን ከእውቀት ይጨምርልን ከጥመት ይጠብቀን جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته